السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله من الشيطان. Prije nego što je bio određen za obećanog Mesiju, ali obećani Mesija ali Islam je primao objave i ova objava znači onim ljudima koji budu s tobom u srcu mi ćemo dati objavu. 1907. godine također je primio objavu. U prijevodu ovo kaže ljudi će ti dolaziti iz dalekih mjesta. Ova objava je krajnje spektakularno bila ispunjena u raznim formama i razna vremena i danas se također ispunjava. Ljudi su dolazili obećanog Mesija alejhi selam iz raznih mjesta i u razna vremenima. Drugim riječima, u toku života obećanog Mesija alejhi selama ovo se pojavilo, ovo se događalo i poslije smrti obećanog Mesija alejhi selama to se nastavilo utemeljivanje, osnivanjem institucije halifata. To je dakle vrijedi za halife. Ovi koji dalje dolaze postaju pomagači halifata. Allah dželešanuhu ne samo uzrokuje da se srca naklone prema ovom pravcu, nego da postanu pomoćnici i nadalje, još uz to dalje, s ciljem da ispuni misiju obećanog Mesija alejhi selama, velika strast, želja i predanost bude stvorena u njihovim srcima. Kao posljedica toga oni napuštaju sve s ciljem da to ispune i postanu sultane Nesir, pomoćnici obećanog Mesije i halifata. Oni postaju kao ruke i noge pomoćne za halifu, u pomoć halifi. Ljudi ove vrste u skladu sa kuranskom naredbom stiču posebno religijsko znanje i stiču prikladno razumijevanje religijskih stvari i prenose istinu koja je istinska religija svom narodu i svojim stanovnicima i svojim državljanima. Ljudi cijeli život žrtvuju za ovu svrhu. Ima ljudi među ovom kategorijom koji su ovo učinili iz dalekih mjesta, iz vrlo udaljenih mjesta. Prethodno
Stanje komunikacije je bilo tako da je trebalo 6 mjeseci da se pismo pošalje u razna mjesta, da bi oni to primili. Tako da ljudi dođu iz ovakvog odgoja, iz ovakve pozadine i da žrtvuju svoj cijeli život i sa potpunom uvjerenošću i vjerom i da nauče religiju kako treba i oni žrtvuju cijeli život u potpunosti za ovaj put i onda kao posljedica toga da oni ispune svoju tu predanost u cijelosti. I nadalje biti spremni su da učine svaku moguću žrtvu za ovaj put. Dok je ovo sve s jedne strane dokazi Sunnetu obećanog Mesije alejhi selama, oni s druge strane žrtvuju sebe, svoje ličnosti i to se može vidjeti do danas i to je također dokaz Sunnetu Ahmedijata. Nadalje, ovo svjedoči da su ovi ljudi istinski ispravni i bogobojazni i kao rezultat njihove iskrenosti i bogobojaznosti i ispravnosti Allah dželešanuhu baca svoje oko, gleda na njih sa milošću. Allah dželešanuhu odabire ovakve ljude i njihova bogobojaznost se odražava na nebesima. U sadašnje vrijeme ja ću spomenuti takvu bogobojaznu i vjernu i odanu osobu čije ime je bilo Maulvi Vehab Adam Sahib. On je napustio zemlju u Africi u to vrijeme s ciljem da žrtvuje svoj život radi vjere i s ciljem da postane pomagač halifata sa čvrstom odlučnošću i rješenošću da ja ću sada koristiti sve svoje sposobnosti i mogućnosti da ispunim ovu misiju koju posvećujem svoj život. On je došao u takvo vrijeme kad se Rabat upravo tek naseljavalo. Sredstva komunikacije u Africi u to vrijeme bilo je tako da se moglo komunicirati s ljudima samo nakon nekoliko mjeseci. Ovaj naš dragi pobožni brat, ovaj istinski odani vojnik halifata, ova osoba koji je na jedan samo pokaz halifata odmah pokrenuo se, napravio korak. I svaku riječ, svaku odluku halifata sa potpunom uvjerenošću on je to prihvatao. Čak najmanje od ovih instrukcija i dokaz i naredbi i čak više želja halife bi ga ostavila nemirnim s ciljem da želi da to ispuni. Kad sam potrošio već 8 godina u Gani, radio sam s njim uzdur, kaže u to vrijeme čak i onda ja sam vidio njegovu predanost i posvećenost halifatu upravo kako sam naveo. Poslije halifata, primanja halifata, nakon što sam izbran za halifu, kaže sa mnom također njegova odanost i predanost i vezanost su bili na tako visokom nivou koji je on pokazivao i prije, on to uopšte nije promijenio nakon što sam ja postao halifa. Kao što svi znate, Maulvi Abdul Wahab Sahib je prije nekoliko dana umro. On je ovdje boravio u Londonu zadnju godinu dana i otišao je negdje u februaru ili martu Ganu. Period vremena ovih služenja vjeri trajale su više od 50 godina. Njegova služba, njegova ličnost, njegove odlike i njegovo iznošenje o njegovom odanošću i predanošću ne mogu se navesti u ovako kratkom vremenu. Ja ću vam ipak predstaviti neke stvari koje ističu i osvjetljavaju neke aspekte njegovog života. Prije svega, Ahmedijet u njegovoj porodici je započeo s njegovom majkom i ocem. Vehab Sahibov sin i obještava nas da je Vehab Sahib bio rođen Ahmedi. Njegova otac Suleiman Sahib i njegova majka Ajša Sahiba primili su Ahmedijet. Vehab Sahibov otac Suleiman Adam Sahib. U to vrijeme Bešir Sahib je bio
Amir sahib u to vrijeme kad je otac, on bio misionar. Wahab sahibov otac je bio malim u to vrijeme. Wahab Adam sahib nije vidio svog oca jer mu je umro otac kad je on bio vrlo mal. Majka je rekla da je otac imao veliku želju da Wahab sahib postane misionar zajednice džemata. S ciljem da ispuni ovu želju oca, majka je poslala Wahab sahiba sa Bashir Ahmad sahibom u Rabvu. Wahab sahib nikada čak nije vidio ni sliku svoga oca i pri kratkog vremena neko je pokazao sliku njegovog oca i gdje je on također bio na slici sa svojim ocom. I onda je on prepoznao da je to njegov otac. Wahab sahib je rođen u Pjodro selu koje je u Šanti oblasti. On je rođen u decembru 1938. i stekao je rano obrazovanje. Prvo u jednoj školi i onda u Ahmedija drugostepenoj školi u Kamasi. Poslije toga je završio svoje obrazovanje i onda je posvetio život, postao u Vakufio život. 1952. bio je uključen u džamiju Ahmedija Rabba, znači visoko obrazovanje, tamo je stekao obrazovanje. 1960. on je postigao šahid stepen Ahmedija visoku školu u Rabi i onda se vratio u Ganu. Onda je poslan na razna mjesta kao oblasni misionar. I on je ostao tako do 1972. u oblasti Novoflo, činim se. Nakon prve škole u Gani, on je određen za direktora škole. Stanje misije u to vrijeme je bilo da su to bile male kuće napravljene od blata, nije bilo zahoda. Zahodi su bili napravljeni od komada drveta i drugog materijala. Ljudi su stavljali 2 cigle i bilo bi jedan bokal vode, neka posuda s vodom i tako su uzimali abdest i prali se. Drugim riječima, ovo je bio vrlo rani period i okolnosti su bile takve. 1971. on je određen za zamjenik imama u Džamil Fazl i nekoliko godina je tu ostao u Londonu. 1975. određen je za emira misionara na dužnosti u Gani. I on je u to svojstvu služio decenijama, nekoliko decenija. Preko 35 godina je služio u toj službi. Neko je napisao da kad se broj ljudi povećao u džematu u Gani, ljudi su mislili da centralni misionar treba da bude poslan umjesto lokalnog malima, tako da je Muslim Maud rekao da neki ljudi trebaju biti dovedeni u London da im se da pravilan odgoj i da se pripreme kako treba. Ili u Rabu. Tako da u to vrijeme 2 malo djece od 14 i 15, Adam sahib i Bashir bin Salih sahib bili su poslani u Pakistan, kao što sam rekao, huzur kaže. Sa velikom predanošću i strašću oni su učinili napore da završe svoje obrazovanje. 1977. jedan od ovoj dvojice su poslan je natrag zbog bolesti. I Salih sahib koji je otišao sa Wahab sahibom umro je sa 19 godina zbog bolesti. Wahab sahib je za tako samo ostao u Rabi i tamo je ostao 8 godina i stekao šahid diplom. I postao je centralni misionar i onda otišao u Ganu. Do vremena kad se vratio, džemat je porastao i bilo je više strasti i želje u ljudima.
Tako da su ljudi postali da šalju svoju djecu u džamiju, tu drugostepen višu školu. Tako 8 ili 10 ljudi su poslani u školu iz Gane, u Rabu, međutim sad su ograničenja i zabrane, tako da u Gani ima internacionalna ova škola i ljudi iz raznih zemalja iz Afrike proučavaju i studiraju u ovoj školi i tamo polože šahid kurs. To je poseban jedan kurs za posebno zalaganje u jednom određenom polju nauke kao što su hadisi, Kuran i tako dalje. Dok je on bio u Rabi, jednom prilikom jedan ambasador Gane došao je tamo. On ga je obavijestio kako je prvo Raba bila naseljena, kako je to bila gola zemlja, kako su ljudi se žrtvovali i tako dalje. On je sve te informacije predstavio takav način da je ambasador rekao da osoba ne vjeruje u Boga i rekao, ja nisam vjerovao u Božje jedinstvo, međutim ja sam ovdje imao ovaj događaj i jednostavno osoba bude primorana da vjeruje u Boga na način kako je Raba postala naseljena. Vehab Saab nikada nije popuštao priliku da propovijeda, da prenosi poruku Ahmedijata. On sebe objašnjava kako je potrošio rane dane u Rabi. Rekao, nije bilo struje, nije bilo pija tekuće vode, trebala bi donesena sa daleka, nije bilo zgrada, kuća. Kuća hostela je bila od blata i kad bi padalo, rekao je, kiša bi prolazila, prokapavalo je. Zapravo on bi nekada u šali govorio da, kaže, čak su naši koferi bili napunjeni vodom kad bi padala kiša. Ako je bilo stanje i uvjeti u to vrijeme, i onda je pokupljen mežid u drugom mjestu i tamo je započeta ova viša škola džamije, tamo je bilo na hostel za ljude koji dolaze iz inostranstva. Jedna osoba bila iz Engleske, jedna osoba iz Njemačke, Abdul Shakur Saib iz Amerike, jedna osoba, jedan bijeli Amerikanac i afrički Amerikanac. Bila jedna osoba iz Čenegad iz Kine, Osman Činisab, Ibrahim Wan Saib, Idris Wan Saib. Tako da su tu bili ljudi, svi koji su živjeli u hostelu. Ljudi su dolazili iz raznih zemalja i tamo su boravili. Samo je jedan ili dvoje koji su ostali misionari, svi ostali su napustili i neki ljudi su završili obrazovanje, ali su započeli svoj vlastiti biznis. Vehab Saab prenosi jedan događaj. Kad je studirao u džamiji Ahmedija u Rabbi, jedan put je imao neke teškoće nešto u pravnom proučavanju za ispit da se sprema. Amar Abedi Saib također u to vrijeme studirao s njim. Vehab Saab bio jako zabrinut jer nije mogao da se kako treba pripremi za svoj ispit. Abedi Saib mu je rekao, idi Molana Resul Rajiki Saibu i traži od njega dove. Tako da je on otišao Gulam Rajiki Saibu koji je u to vrijeme čitao neku knjigu. Kad je vidio Vehab Saiba, stavio je knjigu u stranu i pitao ga šta je problem. Tako da je Vehabi Saib rekao, Vehab Saib koji je također bio tu, i ovaj njegov drug rekao, mi imamo ispit i vrlo nam je teško, molimo čin dove za nas. Tako da Rajiki Sahib odmah digao ruke u dovi i rekao, i vi mi se pridružite ovoj dovi. Poslije dove Rajiki Sahib je rekao, dok sam učio dovu, ja sam u viziji vidio da obećani Mesija alejhi salam, vidio sam da on svoju blagoslovljenu ruku stavlja vama obojici na glavu. Ja sam razumio interpretaciju ovoga da ovo znači da će vam Allah dati uspjeh odlikom obećanog Mesija alejhi salama. Tako on ovo prenosi kako se upravo dogodilo i čudom. Sve je poslije toga izgledalo za njega jednostavno, studiranje, on je dao ispite i izgledalo je sve lagano. Kad su rezultati došli, Vehab Adam Sahib je bio prvi u cijelom razredu. On imao druge dobru sreću i blagoslove koje je postigao. Prvo, centralni afrički misionar je bio Vehab Sahib, prvi ganijanac na dužnosti misionara, prvi afrički Ahmedi koji je predstavljao halifatul Mesih, koji je određen za Mir Sahiba u Rabi, je bio Vehab Sahib, centralni misionar u Africi koji je bio u stanju da služi Evropi, također je bio Vehab Sahib.
prvi Afrikanac koji je određen kao počasnog člana bio je Wahab Sahib kao predstavnik centra, bio je poslan u Kanadu, Benin, obalu Slonovači, Liberiju, obalu Slonovači, Sierra Leone, Jamajku. U sve ove zemlje je bio poslan kao predstavnik centra. On je istraživao islamu i kršćanstvu i također je osnovao jednu organizaciju humanitarnu u ime svoje majke za pomoć ljudima koji su siromašni. U toku svog vremena kao Amir, Džemat Ahmedija u Gani je napravila ogroman napredak. Bilo su već neke škole, ali međutim još su mnoge otvorene. Neke su ponovo osnovane, neke su napravile popravak i poboljšanje. Više od 400 škola Džemat Ahmedija su sada tamo, zatim koledži za učenje, zatim viša škola, zatim internacionalna. Svi imaju ugledne. 7 je velikih bolnica, homeopati klinika i svi rade u Gani. Svi su rad. Uz to još je drugih uspjeha i radova na brizi. Džemat je postigao izvanredne uspjehe u pogledu tehnologije, nove kompjutera i ostalo. On je učinio jako mnogo napora, uložio jako mnogo napora u ovom polju za napredak Gane u mnogim vidovima. Emir Sahib Gane je napravio velika postera na autoputu u Gani na kojima je slika običanog Mesija samo i kogo tamo ide vidi tu sliku običanog Mesija samo je jedan veličanstveni oblik propovjedanja. Također je primio i svjetska priznanja u Koreji, Međureligijske internacionalna federacija za mir dali su mu odlikovanje iz Amerike za nesebične napore i hrabre napore za mir. On je određen, dato mu je počast ambasadora mira. Slično tome od vlade Gane, Emir Sahib Gane je u terminima obrazovanja i kulturnog departmenta agrokulture, data mu je počasna diploma 10. novembra 2007. Priznajući njegova dostignuća na veliki univerzitet Cape Coast, dali su mu počasnu diplomu doktora. Ovo su blagoslovi što je on predao svoj život sa iskrenim namjerama i on je iskreno to obavio, ispunio. Allah mu je dao ove blagoslovi nagrade. Da on nije bio ovak, da nije presvijetio svoj život, možda radio drugi posao, niko ne bi to znao ko je Wahab Sahib. Onda na internacionalnom nivou njegova odgovornost i dužnost je kako slijedi Centar za demokratski razvoj Gane. On je bio član te grupe Ghana Integrity inicijativa, on je bio predsjedavajući toga, nacionalno vijeće, član nacionalnog vijeća za mir. On je igrao uglednu istaknutu ulogu u svim ovim tijelima. Da ujedini političke vođe i da svakoga treti jednako, on je bio savjetnik za religije. I ljudi raznih religija uhvali. On je bio član nacionalnog odbora za međuvjerske odnose. Valjda. Dok je bio ovdje 1974. okolnosti u Pakistanu su bile vrlo teške, tako da Amir Sahib Gane je došao ovdje i došao bi u Mežid Fazili, dan i noć je radio. On je potrošio mnoge noći bez spavanja s ciljem da dadne izvještaje štampe. 1973. Wahab Sahib je određen zamjenikom imama. On je započeo novi članak u novinama, jedan je dnevni, zatim mjesečni izvještaj, a drugi članak je bio pitanja i odgovori, gdje su bila pitanja od raznih ljudi i odgovori bi bili dati u novinama. On je bio dopisnik tih novina. Uz to u londonskoj džamiji u stadi krugu, on je novo generaciji, on bi davao nove članke njima poučavajućih religiji.
predsjednik Gane, dakle zamjenik predsjednika Gane, je rekao: कि वो हमारी कौम का Vehab Sahib je bio iznenađujući vođa naše nacije. Odlaskom ovog veličanstvenog vođe mi izražavamo svoje saučešće njegovoj porodici. अहमदिया मुस्लिम मिशन के I također Ahmedija, muslimanskoj misionari, mi smo jednaki u svom gubitku. वहाबातन को उनकी इस मुल्क में अमन की फिजा पैदा करने की कोशिश Za napore koji je dao za mir, mi ćemo ga uvijek pamtiti. Slično tome, जिसकी उन्होंने कई साल तक vodstvo koje je pokazao Ahmedija zajednici, posao koji je obavio za razvoj obrazovanja, nešto je što mi nikad ne možemo zaboraviti. Mi kažemo zbogom, velikom vođi, velikom učitelju i velikom sinu nacije. Predsjednik Gane kaže, on je bio veliki nacionalni, internacionalni vođa i koji nas je sada napustio. Zatim Mustafa Ahmed, koji je član parlamenta, kaže: वो कहते हैं Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je musliman. कि घाना ने अपने एक काबिल फख्र Gana je izgubila vrlo ponosnog slugu nacije. को दिया, उन्होंने अमन के क़याम के लिए Napore koji je učinio da utemelji mir, zemlja će i dalje imati koristi od toga. में बेशबहा खिदमत किए जा Mi ćemo uvijek pamtiti njegove izvanredne nastojanja da Allah uzvisi njegov položaj. Charles Harmer Barker, koji je katolički bišup iz Akre, čini mi se. वो कहते हैं कि खिदमत इंसानियत के अनथक अलमबरदार Prenosi i kaže, on je bio na najvišem standardu služenja ljudima. बनकर खुदा की मोहब्बत को बांटते रहे Uvijek je širio ljubav i sažaljenje. On je jednostavno bio utemeljen na ovim vrijednostima i poslove koje je on obavio da Allah održi dalje ove poslove. Profesor jedan koji je predsjednik metodičke crkve i također predsjedavajući vijeća mirovnog kaže: izuzetno miroljubiva ljubav, neko ko je volio svoju naciju, veliki vođa, odjedan put vratio se svom gospodaru. Nacionalno vijeće za mir uvijek će ga pamtiti za njegove napore u temeljenju mira. और लोगों ने भी दिए हैं वजारत खारजा के नुमाइंदा Drugi ljudi, predstavnici odeljenja za inostrane poslove, zatim druge ličnosti kao predsjednik vijeća za religije. Rekao je, mi smo izgubili veličanstveni stup u odnosima među religijama. तंजीमें हैं कह रही हैं कि हमने मुस्लिम कम्युनिटी घाना का एक बड़ा सुकून Sada ljudi postupaju drugačije kada Ahmedija muslimani kažu, mi smo आवादम नहायत काबिल izgubili jedan stup, jer ovaj Vehab Sahib je bio veličanstveni vođa. On je potrošio većinu svog života služeći ljudima. Onda je njegov sin prenio neke okolnosti iz njegovog života. Hasan Muvab Sahib kaže, moj otac, dakle njegov sin kaže, moj otac je bio istinski sluga i predan, odan vojnik Ahmedijata. Za svaku stvar on je tražio put od halife. Ponekad on bi također pitao halifu čak o malim stvarima. Na primjer, sedmicu prije smrti zbog svoje bolesti postaje slab i doktor mu je rekao da ide u bolnicu. Međutim, on je odgovorio doktoru, prvo ću tražiti odobrenje od mog halife i onda ću ići ako dobijem odobrenje. U pogledu njegove zahvalnosti i poniznosti njegov sin piše, on imao ogromno iskustvo u životu i kako god bi navodio svoje iskustvo, to bi uvijek ostavljalo snažan dojam na naša srca. Dugo vremena prije kad je njegov sin napustio zemlju, on je prigovorio da treba dugo vremena da kontaktira kuću i pisma dugo traju. Nije bilo u to vrijeme internet drugo. Na to je Vehab Sahib rekao mu, pogledaj, kad sam ja otišao u Arabiju da studiram,
तक मेरे खतूत पहुंचने में 6 महीने Trebalo mi je 6 mjeseci, je trebalo da pismo moje dođe do moje majke. Treba da budeš zahvalan Bogu da sada mi imamo ova moderna sredstva komunikacije u pogledu navike da uvijek bude da naporno radi. Njegov sin kaže, mi smo ponekad vidjeli da poslije sabah namaza on ode da radi i osim vremena za namaz i jela on je nastavljao da radi do sljedećeg sabah namaza. U zadnjim danima svog života nije mogao sjediti zbog bolesti. Mi smo ga vidjeli da leži i da piše dugačke bilješke i dugačka pisma do kraja. I on je nastavio da mi šalje pisma do smrti. Uvijek je pisao pisma svojom rukom. I jedan od njegovih odlika je bilo da je pisao na urdu jeziku. U pogledu njegove tolerancije, strpljenja i dobre prirode, njegov sin kaže, on je bio osoba vrlo dobrih manira. U toku njegove bolesti, kaže, mi smo znali da on nije dobro. I mi smo znali da se on bori za svoj život, međutim, uprkos ovoga, on nikada nije spomenuo ni riječ o svojoj bolesti. Zapravo, kad god smo ga pitali o tome, on bi rekao, ja sam bolje nego prije. Dok smo mi mogli zapravo vidjeti da on iz dana u dan postaje sve slabiji. Čak u najoštrijim, najtežim danima svog života, zbog bolesti, on bi nama se blago obraćao. Bio izuzetno strpljiv u bolesti. Što je bila vrlo oštra bolest i samo pobožna osoba koja je potpuno se oslanja na Allaha može se tako ponašati. I samo onaj to može raditi ko stekne Allahovo zadovoljstvo. On je imao rak na pankreasu. Neki ljudi kažu možda on nije znao. Kako nije mogao da zna? On je bio svjestan svake pojedine, svake stvari, svakog detalja. Međutim, on je bio zadovoljen činjenicom da mu je Allah dao dobar život. I on je bio zadovoljan da će mu Allah ili dati izlječenje ili će danije svoju odluku. U pogledu ovoga, jedan njegov ahbab, čini mi se, piše. Ja sam imao priliku da idem sa Vehab sahibom, specijalisti u Njemačkoj. Kada je doktor ga obavijestio o njegovoj bolesti koja prijeti životu, Vehab sahib je šal odgovorio, ja imam Boga, mi također pišemo halife da čini dove koji moli za nas. Ako Allah odluči da ja umrem, ja sam zadovoljan s tim. Tako da je doktor bio izuzetno pogođen i dirnut ovim njegovim odgovorom. On je usno vidio, onaj ko više ovo iznošenje uzor kaže da je usno vidio kako najavljuje na televiziji Rahuzur najavljuje da je Mir Sahib iz Gane ima duhovno svjetlo. Njegov sin dalje prenosi u pogledu njegovog gostoprimstva. Kaže, kad bi išao da ga posjeti, on bi lično mu nudio sok. Mnogi prijatelji nemuslimani su mi ovo rekli, da Vehab sahib nas tretira kao svoju vlastitu djecu. Kad god bi ga neko pitao za bilo kakvi savjet, on bi uvijek osigurao da pomogne ljudima. U Gani, koko je pogotovo za goste i čuva se u frižideru za goste. I nedavno Barek Zafir sahib je otišao tamo u Ganu. Uprkos njegove bolesti, on je uvijek nastojao da lično otvori kokonac i da stavi slamčicu i da dadne gostu. Čak nije mogao kako treba dignuti ruke. I onda je tražio nekog drugog da stavi slamčicu jer on nije bio u stanju. Ovo je bila posebna odlika gostoprimstva, da je on činio svaki napor mogući do zadnjeg daha da bude gostoprimljiv. Supruga Bešir sahiba prenosi. Kad je Vehab sahib završio svoje obrazovanje i postao uspješan misionar, od samog početka on je imao veliku poniznost. Ja sam bila u dana 60. i vidjela sam da mi sahib dolaze u našoj kući i govorio je, daj mi cipele Bešar sahiba, ja ću ih naglancati. I kaže, ja sam bila izuzetno zabrinuta kako ću ja misionaru da čisti cipele. Međutim, on je insistirao da on očisti cipele Emir sahibe. On je imao veliko poštovanje u svom srcu prema svojim učiteljima. Slično tome on je napisao
dugačak šanak nakon smrti Bešir Bešara Sahiba. Kad je ovo spomenuo, bio je izuzetno zadovoljan. Njegov sin prenosi još jednu priču. Još jedan događaj gdje je on pomagao ljudima. Čak bi pomagao ljudima koji prije nije znao. Jedan put mu je došla hudovica i rekla su da je ona hudovica i da želi da neki posao obavlja da bi stao na svoje noge i treba neki finansijsku pomoć. On kaže, moj otac u hudovicu nije prije znao, međutim, moj otac joj je pomao tako da ona može imati svoj posao da radi. Vehab Sahib je bio vrlo sažaljiv prema svojoj djeci. Kad god bi sreo bilo koju djecu tuđu, dao mi čokolade i balone i bombone koje je imao u džepu uvijek. Zapravo, jedan put je meni neko prigovarao, Huzur kaže, ja sam rekao ja to ne vjerujem, međutim neko je rekao, ja uvijek vodim brigu o ljudi stavljajući sebe u teškoće. Ja nisam vjerovao na prigovore kad mi nekog prigovarao. Međutim, ima ljudi koji uvijek prigovaraju bez obzira kako su dobro tretirani. Onda, u pogledu njegovog odnosa i odanosti halifatu, ili sa činjenicom da on ništa nije uradio bez traženja odobrenja halifata, to je bila jedna od odlika Vehab Sahiba da je uvijek bio poslušan. U vrijeme četvrtog halife jedan je bio je doktor neki u Gani i bio je prijedlog da nešto ne Ahmedi rade. Kad sam ja pitao Vehab Sahiba o tome, on je rekao, prije nego što odlučimo bilo šta, dok ne dobijemo odobrenje od halife vremena, mi nećemo ništa raditi. Prvo da dobijemo odobrenje, onda ćemo ići dalje. Kad je on tražio odobrenje nije bilo dato. I zato smo bili spašeni od mnogih teškoća. Mahmud Nasir Saki Sahib, Amir Ismailija, koji je prethodno živio u Burkina Faso, Mahmud Nasir Sahib, on prenosi, dakle, Vehab Sahib je bio misionar koji je bio uzor za nas koji smo došli poslije njega. U mnogim prilikama sam imao priliku da se sretnem s njim. Ja sam vidio da mjesto u selu Burkina Faso gdje je jedan put boravio 1986. kroz napore Mir Sahiba Gane Burkina Faso, džematu Burkina Faso je uspio, i kad sam postao predsjednika džemata Gane u Burkina Faso Dželso, on je prenio mnoga od ovih sjećanja. Bio u to vrijeme mnogo teškoća koje su alhamdulillah uklonjene. Ova u Burkina Faso džemat je kroz njega osnovan i na Dželsi 100 godišnjice halifata bilo je nešto u cirkulaciji, neka poruka je poslana i njemu poruka da treba primiti nekog iz Somalija u delegaciju neku. I Hafiz Mešud prenosi, kaže, jedan put prije nekoliko godina ja sam rekao da je dobro poznato među afričkim ljudima da Ahmedi ne obavljaju hadž, dok i ovi Ahmedi podržu puno halabuke od toga. Ja sam rekao, naš misionar treba obaviti hadž i počeo je plan o tome. Mešud Sahib je rekao, ja sam predložio Vehab Sahibu i rekao mu, hajde da predložimo imena ljudi, ali zašto ti ne dadneš svoje ime? Vehab Sahib je odmah rekao, ja sam već hadži. Ja nisam mogao razumjeti. I vidjet ću moje nerazumijevanje. Vehab Sahib je rekao, jedan put u toku trećeg halife ja sam namjeravao da odem na hadž. U to vrijeme ministar religijskih poslova bio je musliman i on suprotstavio se mojoj aplikaciji, nije mi odobrio vizu da idem na hadž. Poslije kratkog perioda vremena Vehab Sahib je sreo halifatul Mesih III koji je rekao, kakvi su razlozi što tebi nije data viza za? Kad je Vehab Sahib rekao i dao odgovor, Hazret halifatul Mesih III je šutio jedno vrijeme i onda rekao, Allah me je pokazao u viziji da kako ti činiš tavaf Kabe i više od 70.000 ljudi čine tavaf skupa s tobom. I zato je on rekao, Vehab Sahib, ja sam
Ja sam već hađi, tako da ovo za mene nema nikakve, ne pravi nikakvu razliku. Ja sam već hađi. Strpljenje je bio velika odlika koju je on pokazivao. Kad je njegov zet bio u Americi, bio je ubijen. Nekoga je napao, bila je neka svađa i on je bio ubijen. Tog dana bila je proslava, godišnja proslava dodjeljivanja nagrada i Amir sahibu je rečeno o ubistvu. Dakle, kao otac on je saznao da je njegov zet ubijen i prirodno otac bude tužan. Međutim, Mir sahib je 3-4 sata ostao u programu i nije dozvolio da se ikakav vidljiv znak zabrinutosti vidi s njegovog lica. On je cijeli program potrošio nasmijan i kad se uveče program završio, on je obavijestio i rekao ova tragedija se dogodila i rekao je danas je moja kćerka Hudovica i moj zet je ubijen. Jedan Rus, Kanat Begsahib, kaže 2008. godine ja sam imao priliku da prisustvujem Jalsa Salani u Gani. Bio sam pozvan da dođem kao posjetilac Amir sahib u Gani. On se sreo sa mnom i pozdravio me i sreo me na takav način da potpuno samo od mog putovanja potpuno nestao. Tako ovaj čovjek dalje navodi, čak i kad vidim sliku njegovu, ja osjetim toplinu od njegovih ruku. Mene se zaista dopada poštovanje koje je on ukazivao i predsjedniku zemlje, on je dao i svojim radnicima dužnost. On je svaku osobu pitao jesi li umoran, jesi li žedan, drugim riječima. Amir sahib je vodio brigu i o visokim ljudima i o niskim siromašnim ljudima. Mi smo boravili u kući za goste, ovaj dalje čovjek prenosi. Tamo normalno on nemaju linije gdje ljudi treba kada stane da stoje u namazu. Tako da ovaj ruski gospodin nije imao seđadu da klanja. Amir sahib je mislio da on možda neće moći obaviti namaz na način u Africi kako normalno to radi. Tako da Amir sahib Gane mu dao svoju seđadu ovom gostu, smatrajući da on neće moći podnijeti teško tlo bez čilima da klanja. Njegova vezanost i odanost hilafatu na način kako je on bio poslušan bilo je nešto što je zaista jedinstveno. On je dao primjer da prošle godine poslije podne on je došao u kancelariju, svi su jeli ručak, međutim on je rekao da želi da telefonira Gan. Majid sahib je rekao prvo jedi hranu pa onda možeš telefonirati. On je rekao ne. Halifatul Mesih je dao uputu i nalog i ja treba da to odmah prenesem. Tako da posao treba odmah uraditi, a hrana može se uzeti kasnije. Onda je telefonirao, prenio je moju poruku huzur, kaže, i onda im je rekao da odmah počnu posao i dadnu izvještaj. Njegova poniznost i skromnost su bili takvi da kad god bi došao u kancelariju u Maži sahiba, on bi ustao. Rekao, ti si službenik i naša dužnost je da te poštujemo. Jedan put oni su jeli ručak u kancelariji i bilo je puno soli u hrani. Tako da je Vehab sahib ustao, donio svoju hranu iz kuće za goste i rekao ja sam provjerio ovdje je manje hrane. Manje soli zapravo. Ovdje je manje soli u mojoj hrani i podijeli s njima. Ovakvi ljudi u skladu sa kuranskim naredbama daju prednost emocijama drugih ljudi nad svojima. Kureši Daud sahib, koji rekurim boravio u Gani, također kaže
Osim što je bio regionalni misionar, što sam bio, kaže, ja sam pisma, odgovarna pisma, on je uvijek mene tretirao sa ljubavlju. Kaže, jedan put sam otišao u Pakistan i otišao sam na odmor i kaže, u to vrijeme dolazi avion i on trebao da me dočeka. Kad sam izašao iz aviona i sišao, bio sam šokiran da vidim, kad sam vidio da čak u to vrijeme noću, posle 11 sati, Abdul Wahab Adam Saheb je stajao na vratima aerodroma, odakle se ulazi na aerodrom. Nakon što sam prošao kroz ovu službeničku kontrolu, on ga je onda ispratio. Ispratio ga je, stajao je dok on ne ode. On je pisao huzuru pisma na urdu sa velikim poštovanjem. Pisati pismo halife vremena, kad je neka greška, kad bi bila neka greška u izvještaju, ljudi staviju bijeli onaj lak, on je rekao nemojte koristiti to, napišite čitavo pismo ponovo, nije izraz poštovanja, postaviti huzuru pismo sa ispravkama. Ovaj jedan gospodin kaže, on nikad ne bi ostavljao posao za naredni dan, on bi to odmah uradio i završio posao sa velikom željom i strašću i onda otišao. Također posticao druge ljude da tako rade. Jedan put je bila neka svečanost oko 700 km daleko. On je uzeo Mirza Sahiba sa sobom, poveo ga. To je bio prljav put, bilo je puno prašine ovdje na put. Tamo su, kaže, stigli poslije teškoća, bilo vrlo teško putovanje zbog stanja ceste i kad smo došli na kraj, svečanost se već završila. Međutim, on nije izrazio nijedan mogući prigovor, nikakav prigovor. Iako je tamo direktno nas obavijestio da se program završio, nije mogao da komunicira na da se obavijesti. Jako je mnogo ljudi kao ovakve zindegi koji su posvetili život, koji kažu da ponekad mlijeko nije na raspolaganju djeci zbog okolnosti tamo. Nije bilo dostupno mlijeko. Mujid Bashir Sahib, dr. Abdul Khalid Sahib kaže u Rabi, jedan put je sreo se sa mnom i kaže, on mene nije znao. I ja sam rekao, ja sam Maulana Ghulam Sahib sin. I on je odmah ustao i pokazao poštovanje, kaže, on je moj učitelj. Kad sam mu ja rekao da sam, ovaj drugi gospodin kaže, kad sam mu došao da sam iz Rusije, on je rekao, ti si vrlo sretna osoba. Kaže, ja sam bio jako iznenađen i pitao sam ga zašto to govori. On je rekao, ti i tvoj misionar u Rusiji ste vrlo sretni. Wahab Sahib je rekao, ima predskazanja obećanog Mesija salama da će se džema tamo jako raširiti s velikim napretkom. Dakle, vi ste vrlo blagoslovljeni da ste dio toga. On je imao uvjerenje da će se ovo predskazanje ispuniti. On je izrazio da ovi misionari koji stoje tamo na tom polju trebaju biti blagoslovljeni i da se smatraju takvima da će biti dio historije. Slično tome Malik sa prenosi. Kaže, jedan put ja sam išao u Akru u Timu i na putu je bila neka prepreka. Tamo su prodavali novine. Ja sam vidio u novinama sliku Amir Saba Gane. On kaže, prije nekoliko dana, koga je pitao, taj čovjek mu je rekao, prije nekoliko dana je bila izbor. Jedna grupa je pobjedila sa malom razlikom, tako da je bila prisutna velikog nereda. Amir Sahib se sreo sa oba dvije grupe, i onima koji su na vlasti, i onima koji nisu, i uložili su velike napore tako da se izmjene, da ne dođe do nemira, i ovo je njegova zemlja uvijek cijenila i nikad to nisu zaboravili. Ovaj gospodin koji je sada misionar u Americi kaže, ja sam jedan put bio premješten u Sierra Leone, u gradu kojim sam poslan. Tamo su ljudi napravili delegaciju i otišli su Wahab Sahibu da on treba ostati tamo. Na ovu Wahab Sahib je rekao, vidite,
Vođa zajednice želi napredak svoje zajednice, oblasni predsjedavajući želi napredak svoje oblasti, nacionalni predsjednik želi napredak nacije ili zajednice nacionalno. Međutim, halifa vremena želi da vidi napredak internacionalno, svih zemalja. Dakle, halifa zna najbolje koja osoba treba biti gdje premještena. Ako on treba biti premješten iz Gane u Sierra Leone, onda halifa vremena će znati da njegova služba treba tamo. Ako halifa vremena smatra da on treba ostati ovdje, onda to treba biti tako. Inače onda nije poštovanje prema halifu. Kaže, ja poštujem vaše osjećanje, međutim, uprkos toga, odluka halife vremena treba da se drži, moramo se držati odluka halife vremena. Važnost halife vremena i položaj hilafeta je također objašnjen. Tako oni su postigli još više pronicljivosti kako da poštuju halifat. Ovdje je jedan izvještaj i također šala kojemu Barek Sidiki Saib rekao, on kaže jedan put, Vahab Adam Saib sjedio u mom taksiju i otišao u Fazal Mosku, u džamiju. Ja sam njega znao, ali on mene nije znao. Vahab Sahib je nije znao mene, ja sam njega znao, on kaže. I kaže, ja uvijek se šalim. Ja sam tako rekao u šali, Vahab Sahib rekao, zašto ide u Fazal džamiju, ovo je Ahmedi džamije. Vahab Sahib je odmah odgovorio i počeo da mu probide, rekao, u skladu sa predstavljanjem časnog poslanika, obećan mi se je došao i umjesto da ga prihvatiš, ti samo sjediš dokono i ne prihvataš obećanog Mesiju sama. Kad su došli do Fazal džamije, on je još mu govorio Ahmedijadu. Tako je Sidiki Sahib onda vrlo ozbiljno mu rekao, ja sam čuo da vaš kelime šehadet je drugačiji. Vahab Sahib je rekao, ne, naš kelime šehadet je la ilaha illallah. Onda me kaže, zgrabio za ruku i rekao, dođi da ti pokažem u džamiji. Tako da poslije dugo vremena mi smo se rukovali i rekao, ja tebe znam, zapravo ja tebe jako poštujem, ja sam Ahmedi, ja sam također radim u džematu. I Vahab Sahib se šalio i smijao i rekao, da mi ovo nisi rekao, ja bi tebe izvukao i dovukao u te džamiju. I ovo je istina, on bi ovo uradio. A Taulu Mujib Sahib, imam Londonske džamije, kao što sam rekao prije, Vahab Sahib je bio imam u Rabi i ja sam ovo znao. I nekoliko dana Halifatul Mesih drugi i treći napustio je Rabu i odredio ga za drugu službu. Malona Taul Sahib je bio zamjenik amira. On kaže, kad sam ja bio u Ganu, mi je nekoliko puta rekao da Hazret Halifatul Mesih treći želi da mi da pouku, da mi dadne savjet. Hazret Halifatul Mesih treći je imao svoj vlastiti način. Pouka koju je želio da dadne Vahab Sahibu je da ovdje ja sam primio izvještaj koji kaže naš ganijac je vrlo talentovan, zašto on nije naš emir, zašto je u Gani amir određen, Pakistanac određen za amira. Pouka koju želim da mi dane, vi govorite o Gani, a ja te određujem za amira u Pakistanu. Vahab Sahib je rekao, ovo mi je dalo veliku pouku. I ovo je bio razlog da onda u džematu tamo on je utemeljio veliko shvatanje poštovanja prema halifatu koji je sada usađen u cijeli džemat tamo. Slično tome, nedavno ili prošle godine kad je ovdje bio, Gana džemati su odlučili da se te godine neće održati dželsa salana. Na ovo sam ja izrazio želju, ljutnju huzur, kaže i rekao Vahab Sahib, ti si došao ovdje, ljudi su pošli misliti na ovaj način. Šta se događa? Bilal Sahib kaže da je on bio jako tužan zbog toga, on se uvijek smijao, međutim tog dana je bio duboko zamišljen. On bi telefonirao i govorio i rekao, ovo je jedini događaj kad sam ga vidio vrlo zabrinutog i vrlo tužnog. I on je bio tužan, to je bilo zbog njegove ljubavi prema halifatu. Nakon što je bio liječen od svoje bolesti, vratio se u Ganu, on je cijelu Amilu rekao da moraju napisati pisma uzoru, izvinili se.
I onda su održali ipak Dželsi, vrlo je bilo uspješna Dželsa, on je rekao, a Dželsa ove godine je bila još uspješna nego prošle godine i još bolja nego prošle. Zaista ovo je sigurno bilo kao rezultat njegovih poslušnosti halifatu. I ovako je on na svaku odluku uvijek mislio da treba da ide u stopom kao što srce, puls slijedi. Ja sam jedan pošao da ga sretnem, gospodin kaže, i on je uprko što je bio bolestan pravo od suđa. Ja sam mu rekao, ja ću oprati suđa. On rekao, ne, nema potrebe. On prenosi jedan događaj isto tako da je Hazreti Halifatul Mesih III otišao tamo i on je tražio dopuštenje da ode. On rekao, nema dopusta, idi u sela. Vehab Sahib je otišao u sela i istekao je puno iskustva i on je rekao da je to blagoslov trećeg halife. Oni ljudi koji rade čitavu noć, Vehab Sahib bi vodio brigu o njima, davao bi im čaj. Salim Haq Sahib prenosi. Jedan dan je bila odluka Vrhovnog suda i ovaj gospodin je bio u Londonu i on kaže, moj televizor ne radi, molim te popravi ga, moram dati izvještaj halifi vremena da vidim njegovu odluku. On kaže, ja nisam znao, ali moja djeca će popraviti televizor. Oni su to popravili i on je bio jako sretan, dao djeci čokolade i rekao, ovo su ratnici i vojska, obećao mi se alaih salama. I on je uvijek njih pripremao da će biti oni vojnici za progres džemata u budućnosti. On je tako uvijek ohrabrivao i posticao mlade. Hazret Ibrahim Sahib ga je također se sreo s njim i kaže, nije bilo nikakvog pretvaranja, kao on imao veliku predanost i ljubav prema halifatu. Slično tome, kad bi bilo koji predstavnik otišao, on je uvijek jako poštovao te ljude. Ja sam spomenuo da sam ja također živio u Gani. Huzur kaže, ja sam boravio u Emir Sahabovoj kući nekoliko dana na početku. On bi se brinuo i najmanjim stvarima i o pakistanskoj hrani, ne samo mene, nego svaki Pakistanac koji bi tamo išao, on bi vodio brigu da jedu pakistansku hranu. Jedna od dobrih vrlina je da sam ga vidio kako klanja tahadžud. Jedan put kad smo putovali u Gani u daleke oblasti, put je bio vrlo loš, bio je vrlo dugačak put, mi smo stigli noću i u 12 sati smo stigli. Ja sam se probudio, usko poslije toga Huzur kaže, i otišao sam napolje i tamo sam u dvorištu vidio na seđadi Emir Sahiba Gane da klanja na vafl namaz u 2 sata uveče sa velikom ljubavlju. Bog zna koliko dugo je on klanjao ovaj namaz. Da li je to bio umor ili šta, on nikada nije napuštao na vafl namaz. Jedan put u Tomaliju, misionar se ponašao vrlo loše ispred nekog neahmedi. Ja sam također bio ljut i poslao mu neke stvari. Sve Amir Sahib što je rekao na urdu bilo je, budi pažljiv o časti džemata i poštovanju prema ahmedi muslimanima. I pogotovo pred nemuslimanima. Emir Sahib je rekao, pogledaj kako se on kako ponaša se pred neahmedi, šta će on misliti o nama. On je uvijek brinuo se da ahmedi i džemat budu poštovani. Ovakvi ljudi koji ovaj misionar je bio uklonjen iz svoje službe i iz vakfa. Međutim, vidjevši strpljenje Vehab Sahiba, ja sam bio zapanjen, ovaj čovjek kaže, iako on kao emir mogao poduzeti korake. Kad sam još bio u Gani, u mnogim prilikama on je mi rekao sa velikim bolom da neki misionari čine napor i čine mnogo napora, međutim ima neki misionari koji ne rade kako treba i kažu mi ne možemo raditi teže nek što možemo. Kaže, mi trebamo otvoriti nove avine za propovijedanje i prenošenje poruke. Ovo je tačno 100% ispravno. Neki ljudi smatraju da način kako mi već prihvatili da treba u tim linijama da radimo u skladu s tim i da ne trebamo otvoriti nove pute. U svakom slučaju Mir Sahib je uvijek nastojao da prenese poruku Ahmedijata istinskog islama svuda. I radi ovoga je činio lične napore i također to očekivao od drugih. Uvijek se brinuo o ovome i činio dove za ovo.
nikada nije imao nikakvu pohlepu. Jedan put mu je, nekim ljudima je data ili radnicima džemata zemlja ili nešto. On je meni prethodno pisao, Huzur kaže, ili nedavno, kad je bio bolestan, da taj komad zemlje koji je vrijedan nekoliko stotina hiljada rupija, rekao ja želim da to dam džematu. To je bila zemlja koja je njemu džemat dao, njemu i drugim radnicima u radnom periodu. On to sada vraća dok je bio bolestan, a to je vrijedno stotine hiljada rupija. Njegovoj smrti je data velika čast od strane države. Predsjednik zemlje u svojoj valjda, palači. On imao je memorialni službu i čitav državni protokol, bila je tamo vojska i svi su tamo bili na tom programu. I još su drugi programi održani u čast njegove smrti i u državnoj zgradi gdje su ministri, zamjenici predsjednika svi bili prisutni. I odali mu poštovanje. Također je govorio predsjednik i onaj govornik iz parlamenta. Slično tome, zamjenik predsjednika je također bio prisutan u ovoj prilici. Njemu je dat potpuni, cjelovit protokol i ukazana mu je potpuna najviša državna čast. Razni religijski vođe, uključujući kršćane i ostale, također su govorili sa velikim priznanjem i odali veliko poštovanje. Ferid Sahib, koji je direktor džamije Ahmedija u Gani, također je govorio o životu i smrti i filozofiji islama. On je predstavio neke druge isječke iz pisanja običnog Mesije alejhi selam. Tako sa Allahovom milošću njemu je odata cjelovita najviša državna počast i tako ispraćen sahranjene na greblju Musi koji su posvetili članovima oporuke programa u Gani. Tamo je Gana televizija također pokažena njegova sahrana i ta program koji je održan. Iza sebe ostavlja suprugu Merijem, 4 sina i 3 kćeri. Da Allah dželešanhu sve njih čuva u svojoj zaštiti i miru i da Allah dželešanhu njih osposobi da utemelje tako snažnu vezu s hilafetom kako je on pokazao i svojih ponašanja i svojih učenja, da Allah dadne strpljenje koji su ostali za njega i da Allah uzvisi položaj Vehab sahiba i poslije džume ja ću klanjati njegovu dženazu ako Bog da. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.